ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তার বক্তব্যে বলা হয়, আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পে আমরা মুসলমানদের ধরে নিয়ে এসে বন্দী করি এবং তাদের উপর খুব অত্যাচার করি। এই বন্দী শিবিরে একজন হিন্দুও রাখি না, সবগুলো মুসলমান। नहीं नहीं, असम में डिटेंशन कैंप है। असम का डिटेंशन कैंप का क्या होगा? तो मैं दीदी को बोलता हूं, एक बार असम में आइए। असम का डिटेंशन कैंप में हिंदू नहीं रहते हैं। हम डिटेंशन कैंप में बांग्लादेशी मुसलमान को ठूकता हूं। हम लोग बांग्लादेशी मुसलमान को ठूकता हूं। তার এই বক্তব্য নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভারতে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। हिंदू डिटेंशन कैंप में है तो मैं तो राजनीति ही नहीं करूंगा। आज ही मैं बोल दिया हूं। भाइयों और बहनों, असम में सीए लागू हो चुका है। हम बांग्लादेश का हिंदू को विदेशी नहीं मानता हूं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान को खूब ट्रीटमेंट करता हूं। ठीक है ना? আঞ্জুম হক আরবি, নাগরিক প্রতিদিন।